वन अब आप देख रहे हैं पेपर क्राफ्ट। आज मैं आपको पेपर से हंटिंग नाइफ बनाना सिखाऊंगा। हंटिंग नाइफ बनाने के लिए हमें चाहिए 2 A4 साइज शीट्स, सिजर, फेविकॉल एंड पेन। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं।
होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पेपर क्राफ्ट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।